Mau kaosnya. Ada yang bilang mau kaosnya. Iya, nanti bakal ada dijual kok itu. Sandri. There are some people who still want to see your. Yay! Dream, believe, and make it happen. Terus apa ya? Ini kayaknya agak-agak sedikit lambat sih internetnya. Tadi baru kelar dari dari KFC di Merdeka, dan lagi mau nonton. Ini ada hasilnya di sini. Bentar ya. I wanna show you guys. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak guys? Salah. That's you. Mati lagi. That's you guys. Thank you ya buat yang udah datang tadi. Wow, that's you over there. Ini hal kayak gini yang bikin aku tetap semangat and never give up. Oke, silakan aja nih, ada yang mau nanya soal album duet dengan Michael Bolton. Please ask away. Hello. Oke. Hai. Cuman kedengeran jeritannya doang katanya. Agnes, when will you make a solo concert in Indonesia? Any plans? Masih belum sih sekarang, karena aku juga nggak kepengen kalau bikin solo concert just for the sake of putting on a concert gitu loh. Kalau misalnya cuman buat putting on a concert, a huge concert, mungkin dari dulu aku udah banyak yang nawarin, tapi aku pengen pada saat lagi aku bikin concert, aku pengen semuanya dahsyat gitu loh. Aku pengen semuanya lebih dari apa yang selama ini aku pernah lakuin gitu loh. Dan untuk itu aku perlu waktu, aku perlu konsen, dan aku nggak mau cuman 1-2 bulan gitu loh. Aku pengennya setengah tahun atau bahkan setahun sebelumnya aku pengen semuanya dirampungin gitu loh. Dan memang itu sebenarnya alasannya kenapa dari beberapa tahun yang lalu aku udah pernah ditawarin untuk bikin huge concert juga, bersama ada musisi-musisi yang lain, kayak sama Mas Erwin. Waktu itu kita udah pernah ngobrol juga, cuman pada akhirnya aku pikir aku pengen fokus dulu sama yang sekarang aku lagi jalanin, dan emang yang sekarang aku jalanin ini fokusnya lagi harus luar biasa banyak. Terus energi yang dipakai, waktu yang dipakai itu bener-bener nggak main-main gitu loh. Yang namanya capek, energi itu bukan cuma fisik doang, tapi otak juga, dan semua hati juga gitu. Jadi bener-bener aku mesti fokus abis. Masih cedera punggung, masih sampai sekarang masih agak sedikit sakit, dan tapi aku setiap kali kalau di panggung suka lupa gitu loh. Jadinya kadang kalau lagi habis sudah kelar show, di sininya baru kayak sakit-sakit, baru kayak ngilu-ngilu setelah udah kelarnya gitu. Tapi pada saat lagi di panggungnya nggak berasa. Okay, let me see.
Please do come to Malaysia, promote your new single. Your video clip was awesome. Thank you. Mwah, 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 mwah. I love you. Kapan keluar album duetnya? Jadi gini, mungkin kalau aku kasih linknya aja kali ya, jadi biar lebih gampang. Sebenarnya waktu itu Michael sendiri udah ngasih konfirmasi. Jadi wait a second. Let me see if I can find the link for you. Jadi lebih enak ngeliatnya. Jadi Michael sendiri udah kasih konfirmasi bahwa Gems yang sekarang akan keluar itu kan yang regular edition, yang memang yang edition yang biasa, dan memang duet yang sama aku itu pada saat lagi editing dan mastering apa segala macam, pada akhirnya nggak keburu untuk dikeluarin di regular editionnya. Pada akhirnya mereka akan keluarin single duet aku Said I Love You But I Lie yang bersama Michael Bolton itu adalah di deluxe editionnya yang bakal keluar di fall. Jadi sabar ya. Dan soal ininya sebentar, let me see if I can find it ya. Let me see. Okay, here it is. Aku kasih ininya aja deh mendingan. Sebentar ya. Okay, so this is the link. I'll just put it here. Nah, itu dia link. Okay. Ya. Wow. Ini lagi nge-lag banget ya kayaknya broadcastnya ya. OMG, thanks for everything you do for us. You inspire me to be a better person every single day. I love you. Thank you, Davnew. You inspire me too. You guys inspire me too. So, can't wait for your next album. Thank you. Sebentar ya. Oh, aku udah tulis di situ. Aku udah kasih. Udah kasih itunya tuh linknya di sini. Kamu klik aja dan di situ udah ada dari Michael Boltonnya sendiri, udah kasih konfirmasi tentang duet aku sama dia. Gitu. Ya udah, biarin. Kalau ada yang ngomong gak enak ya biarin aja, kan pertanggung jawabannya kan bukan sama kita, pertanggung jawabannya sama Tuhan. Yang paling penting kita sebagai sesama manusia kita saling support aja, dan yang paling penting selalu harus fokus sama yang positif, dan selalu jadikan omongan-omongan yang negatif itu seperti batu yang dilemparkan orang lain kepada kita, tapi kita jadiin batu itu sebagai fondasi. Dan actually itu yang membuat fondasi aku menjadi as strong as it is right now. Jadi biarin aja. Yang paling penting kamu fokus sama diri kamu fokus sama hal yang positif di sekitar kamu fokus sama hal-hal yang positif di ya pokoknya hal-hal yang positif aja, nggak perlu kamu mikirin yang negatif, karena ntar beneran deh, ntar yang capek itu adalah orang-orang yang dengan pikiran negatif itu. Kalau kamu terus-terusan pikir positif, ya santai, kamu jalanin apapun jadi akan lebih santai. Ngapain coba capek-capekin?
ngerut-ngerutin dahi, or think about those unnecessary things. Biarin orang-orang yang tidak penting yang berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Kalau kalian mau menjadi orang penting, ya bicarain hal yang penting aja. Okay. Agnes, would you mind to mention our name for the second time, please? You're truly inspiring. Hello, Agnes Mo, huge fans. I love your name. Thank you so much. Oke. Bentar ya. Agnes, produksi produk Anya untuk cowok juga dong. Iya, kita sebenarnya kita kepengen banget kayak gitu. Nah, tapi sekarang Anya lagi fokus banget sama produksi yang aku sendiri, yang untuk limited editionnya juga, tapi yang akan keluar nanti yang Dream, Believe and Make It Happen itu. Oke, ada dari Sartika. Paralyzed video clip superb. Thank you. Where's the puppy, Agnes? Masih ada di Amerika karena nanti aku bakal balik sana lagi, jadi dia ditinggal di sana bersama ini. Oh, hi, hello from Australia. Hello, Wai Sugiman. Is that your name? What's your first name? Agnes, when you're gonna get married? Okay, should I answer that question? Bila ke Malaysia lagi, aku belum tahu kapan aku bakal ke Malaysia lagi, tapi doain aja semoga bisa cepat. Terus apa ya? Hi Agnes, I'm a fan from the Philippines. Love your karena aku sanggup even if I don't understand a single thing. That's so sweet. Thank you so much, Neil. Sebentar ya, Neil Bernardo. Thank you so much. Thank you so much for even saying that. That really matters a lot to me. And hopefully, I'll be producing and writing and singing a lot of more English songs, so you can understand what I'm gonna be singing. And then Kak Agnes, bangga ya kakak adalah satu-satunya artis Indonesia yang Twitternya di verified. Thank you. Jadi itu juga sebenarnya yang aku juga sendiri nggak tahu, pertama-tama yang aku nggak tahu all of a sudden aku dikasih tahu di kontak sama pihak Twitternya. Memang kan diurusin sama manajemen aku juga yang ada di US. Pada akhirnya dia tiba-tiba kasih send email ke aku bilang kalau hey, congratulations, your Twitter has been verified. So that's it. Aku sendiri nggak tahu kayak gimana, banyak yang nanya soalnya kayak gimana sih Nes caranya buat bisa verified ya. I don't really know how. Your duet album with Michael is international album or in Indonesia only? I live in Netherlands, so can I get it? Of course you can get it, gitu. Karena sekali lagi aku sendiri kamu mesti lihat di link yang tadi, karena sekali lagi ini aku selalu ngomong kalau ini adalah projectnya Michael, jadi aku nggak tahu kayak gimana. Tapi menurut dari Michaelnya sendiri Menurut dari Michaelnya sendiri di sini dia ada bilang di yang tadi aku kirimin linknya kalau so I'm putting together a deluxe version of jams that will also include additional collaborations with other great artists to be released internationally this fall. I know that will mean asking you to wait a little bit longer to hear it, but I can assure you it's worth the wait. Yay, it's worth the wait. And I will find a way to give you a listen or two in the meantime. Stay tuned and thank you always for your patience, love and support, Michael. So yeah, so that's basically it. Aku emang kemarin aku memang sengaja aku nggak mau kasih klarifikasi apa-apa karena biar Michael sendiri aja yang ngomong, lebih enak gitu. Dia kalau menurut, ya balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kalau menurut dari apa yang Michael tulis, ya it will be released internationally gitu. One day Agnes mau punya entertainment agency sendiri dan buka audition untuk jadi trainee, mau? Oh iya,
kita sebenarnya kita kepengen aku sebenarnya kepengen bikin bikin Agnes Monica Entertainment sendiri gitu dan nantinya ya cuman sekarang masih masih fokus on my things and my career. So congrats, now you conquered US. You know what? I don't know. Kayaknya aku ngerasanya juga actually aku I don't feel like you know it's the final gitu loh. Kalau it's conquering actually gitu. Karena for me this is just the beginning. I've only just begun. So just pray for me supaya aku tetap punya energi, tetap punya kapasitas, aku tetap punya apa ya great patience, terus semangat dan prinsip yang artinya kapasitas secara keseluruhan, kapasitas secara general to be able to conquer the world. Gitu. Yay, can get your duet album with Not Michael in Netherlands. Yeah. Agnes Mo, I just want to say you encourage me a lot. Thank you so much, Sheila Stephanie. I love you too. Thank you. That's so sweet. Masih sering bangun pagi? Oh, justru harus itu. Karena kalau misalnya nggak bangun pagi ya kerjaan nggak akan selesai. Kapan berangkat ke US lagi? Nanti bulan Juni. Always support for Malaysia. Hi Malaysia. Hi Singapore. Hi Netherlands. Hi Australia. Thank you so much for supporting me all the way. You guys are so sweet. Oke, aku lagi baca semuanya dari kamu. Agnes, you're a motivator. I'm sure you could make your own talk show. Buku kali ya, kalau buku seru kayaknya. Agnes, I love you. Come to Singapore. Yeah, I really wanna come to Singapore. I really wanna go there. But in the meantime, I'm so sorry, I wouldn't have the time, because in June I'm gonna be, I'm gonna go to Thailand first to shoot another commercial and then go straight to the US. June, meaning your birthday is over there in the US. Most likely. I hate it actually. I hate to celebrate my birthday away from my closest family, from my closest friends, but that's the risk. If you want to go big, if you want to go to the top, sometimes you gotta make sacrifices, sacrifices that you thought you didn't have to make. Cuman ya, there will always be another birthday next year. Okay. Hi Surabaya. And please give us short part lyrics of SEA Games theme song. Nggak boleh. Agnes, kenapa nggak coba ngeluarin buku tentang memotivasi anak-anak muda? Aku tuh suka banget nulis. I love writing. I love reading as well. Tapi right now, ya aku lagi tulis-tulis aja, terus lagi write my quotes and apa ya? Yeah, just put down everything on my laptop and writing. Tapi sebenarnya mungkin kalau sekarang the most important thing is actually showing it gitu loh. Jadi actually living that principle. Dan semoga sebelum aku ngeluarin buku, semoga
my own life bisa jadi buku yang kalian lihat gitu sehari-hari. So, would you like to sing a little bit from Said I Loved You But I Lied? Yes, of course, I would. San, minta charger dong. Ada ini. Bentar ya guys. And also, San, bisa telepon si Dadang nggak tanyain itunya alamat yang buat nanti audisi di Bandung? Thank you. Oke. Tanyain si Dadang. Alright, let me see. Said I left you, but I lied. 'Cause this is more than love I feel inside. Said I left you, but I was wrong. 'Cause love could never ever feel so strong. Said I loved you, but I lied. So that's it. Agnes, you're followed by C1 and got a DM too. Most of K-pop lovers in Indonesia envy you. You know what, actually, jadi aku sama mereka, sama Super Junior itu kan emang udah ketemu waktu itu pada saat lagi aku perform di sana di Asia Song Festival, and we just became friends. Well, that's it. Jadi itu sih sebenarnya cuman ya nggak ada apa-apa. There's nothing going on between me and him. We're just friends. Dan aku juga sama yang lain yang juga mengisi acara di Asia Song Festival pada saat waktu itu juga aku keep in touch juga sama mereka yang lain. Jadi bukan hanya cuman si One aja. Jadi there's nothing special going on between us two. We're just friends and we respect each other. We appreciate each other as musicians. So hopefully you can see that from a positive perspective. Oh, that's so sweet. Shout out from South Korea. Hi Korea, what's up? Aduh, coba aku masih belajar bahasa Korea ya. You know what? Actually, I did learn how to speak in Korean language waktu itu sebelum aku berangkat ke sana. And waktu itu aku sempat udah bisa ngomong, tapi karena udah berapa tahun aku nggak pernah belajar lagi, so I forgot the whole thing. But hopefully one day, if I got the chance, if I got the time, I would definitely learn how to speak in Korean. Because for me, Korean language is actually one of the most romantic language I've ever heard, other than French. So yeah. So hi South Korea, thanks for supporting. And Kak Agnes mau nggak duet gitu sama artis Korea, apalagi sama Taeyang? Mau nggak ya San? Mau dong, kalau misalnya siapapun itu kalau they got quality, they got kalau emang mereka cocok sama aku secara musically, secara musikal, of course I'm gonna do it. Shout out from my blanket. I don't even know how to respond to that. Shout out from West Bandung Super City. Yeah, Bandung. San, gimana San? Oh ya, by the way, untuk anak-anak Bandung, I just wanna say,
I just want to tell you that aku bakal ngadain audisi dadakan sih sebenarnya, audisi dadakan karena tadi tiba-tiba aja pas gila aku pulang aku ngerasa kayak um, kayak apa ya, pengen pengen ngeliat aja gitu. Anak-anak Bandung kan, dengar-dengar anak-anak Bandung tuh narinya gokil-gokil. Jadi kayaknya aku pengen ngadain kayak audisi yang spontan buat anak-anak yang berada di Bandung, ya terserah itu di Jakarta, anak-anak Jakarta atau anak-anak dari manapun ya, tapi yang penting mereka ada di Bandung. Em, apa Nanti sekitar jam berapa? Jam 9 ya? Gitu. Itu apa itu artinya? Ini kayaknya bahasa Belanda. Good Nacht. Uh, what? Is that good night? Okay, let me just. Komm nach Deutschland. What's that? Apa artinya ngomong bahasa Belanda? Sedikit or what? I don't know, but at least I tried. Um, Shout out from Brunei Darussalam. Hi Brunei. What's up? Uh, Nes ajak David Lear ke Indonesia. Yeah. Okay, you both are hilarious. Yes, he is so funny. He's such a funny guy. This is so fun, huh? I love you streaming. Thank you, Ustream. Thank you, internet. Yay. Dulu kalau kayak gini-gini mesti kirim surat dulu ya, San. Lama dong kita Ustreamnya. Oh, itu bahasa Jerman. Oh, that's Germany. I'm sorry. Okay, let me see. Hmm. Oh, bahasa Jerman. Iya, iya, bahasa Jerman. Oh, wow. Hello from Greece. Hi. Hi, ada yang ngomong bahasa Prancis di sini. Aku udah langsung ngerasa kayak, you know what? Actually, aku tuh I love France so much. I love Paris. I love the whole culture, the whole environment, the whole thing, just the whole atmosphere of Paris. I don't know why. People call me. They said that I'm such a love sucker. Like I love digger. Aku tuh, I'm like that. I'm that typical of women. Like I dig for anything romantic gitu loh. I love being given flowers and surprises and all that. And I don't know why, but when I traveled to Europe, and I spent a couple of days in Venice and in some other places, and also Paris. For me, Paris is like amazing. Soalnya aku tuh I love history so much. I love the whole mixture between the historical buildings, the that side of Paris, and then the glamorous and elegant side of Paris. So it's like I'm in between both worlds that I love. And that's why I said that, selain dari tadi aku bilang, besides Korean language, mungkin karena kebanyakan nonton drama Korea juga kali ya, jadi kayaknya bahasa Korea itu kayaknya romantis banget. But I love French.
Aku suka banget hearing or listening to people who said, Agnes. Karena di sana tuh aku dipanggilnya Agnes. Aku dipanggil Agnes aja tuh kayaknya udah berasa, I'm such a lady. So, but anyways, aduh, I hope, Mami bisa bahasa Perancis kan? Mami bisa tolong bacain nggak? So my mom tadi dulu tuh my mom used to speak dia lancar dulu lancar lancar bahasa Perancis tapi karena nggak pernah diomongin lagi jadi suka lupa. Ini apa sih bacanya? Masih bisa nggak? Pokoknya kalau Perancis kan harus ada yang eh Aku selalu menerima oh foto apa sih? votre être. Well, anyways, at least I sounded like I can speak French. But thank you so much, Tadia. Thank you so much for just for saying hi to me, for giving me shout out from Greece, from aku bahkan tadinya aku nggak tahu lah. I didn't know that I would be connecting with you guys from Greece, from German, from Australia, from Korea. This is good. I should do this more often. Okay. Agnes. You know what? I can still read Korean. Agnes. Oh, that's my name, huh? Agnes Monica. Agnes. Yeah, it's the same thing. Agnes Monica. Okay, well, ya aku dulu karena aku pernah belajar bahasa Korea, jadi aku masih bisa nulisnya, masih bisa bacanya. Agnes, any plan to visit Brisbane? Nat, I don't know, Nat. Pengen sih, kepengen. Nanti kali ya kalau udah world tour. Ha! Amin. Okay. Kalau bahasa Mandarin masih bisa nggak? Mungkin ya, sedikit. Kayak apa ya? 我是 soalnya sebenarnya aku masih ada apa nama Mandarinnya. 我是张蕊妮，我是在印尼，我是 apa ya Mi? 华侨 ya Mi ya bahasanya ya Mi ya? 华侨. Well, there you go. Yeah, 华侨. Hi Garut, what's up? Hi, konnichiwa, Agnes Monica. I'm from Japan. Nice to watch your live streaming. Hi, Japan. Come also to Netherlands. I want to go to Netherlands, so hopefully soon. Yay! World tour, amen. Aku tuh sebenarnya masih ada turunan Jepang loh. Jadi my great grandmother, great grandmother apa great grandfather ya? Mother ya. My great grandmother is actually Japanese. My great grand mother is actually Japanese, dan masih ada beberapa keluarga aku yang tinggal di Jepang juga, apa yang juga banyak juga yang sering bolak-balik Jepang Indonesia. And sebenarnya makanya lucu kadang-kadang kalau misalnya lagi kumpul keluarga ada beberapa orang yang memang bahasa Jepangnya tuh lebih lancar dari bahasa Indonesianya, istilahnya karena kita keseringan denger dia ngomong bahasa Jepang daripada bahasa Indonesia.
I'll be the first one in the queue when you publish your book. Ah! Ya tapi masih lama kali ya karena aku belum tahu bakal I'm even gonna publish a book or not, but hopefully karena udah banyak yang nanya. Hallo, sprechen Sie Dutch? Is that the way you say it? Apa tuh artinya bisa bahasa Belanda? No, I can't. Tapi kalau terdengar seperti bisa bahasa Belanda mungkin bisa. Hmm. Ada yang bisa bahasa Jepang gak sih? Watashi wa Indonesia. Apa ya? Udah lupa lah, San. Iya. Indonesia kara kimashita. Is that the way to say it? Aduh, padahal aku dulu tuh aku waktu itu sempat bisa ngomong. You know what? I think tomorrow I'm gonna go and learn how to speak in Japanese again. Aku agak menyesal sih waktu itu tidak balik lagi. Ya, karena because of all the schedules and everything. But well, first things first. And there's no, late for learning new things. Kalau Agnes nyapa aku, "Hai Endut," aku bakalan lari dari rumahku ke rumah Agnes. Memangnya tahu rumah saya di mana? Hai Endut. This is so fun. Well. Okay, guys, I think I gotta go. Okay, people, ini ada. Oh, ada dari Cherokee 8888. Hi from Japan. I love you too. Terus udah gitu, when are you gonna go to America? We're waiting for you in Chicago. Hello, Chicago. Hopefully, I can go there. Tapi ntar I'm gonna go to LA first and probably to New York. So I don't know about Chicago, but we'll see. Terus udah kita ada yang nanya di sini, can you tell us why did you choose Michael Bolton as your duet partner? Actually, aku nggak milih dia, artinya bukan gitu ya, maksudnya dia yang kontak manajemen aku pada saat waktu itu, dan of course who doesn't want to have a duet, who doesn't want to work with Michael Bolton, because I mean I love his voice, I love his songs, and he's a legend, he's that huge. Dia itu juga penyanyi yang memenangkan Grammy Awards, yang sering memenangkan Grammy Awards. Jadi aku rasa it's it's all good gitu loh kalau misalnya kita mau lihat dari every perspectives, and what I love about him is that he supports me all the way, as an artist and also as a person gitu loh, person to person. He's a very good guy, and he's a very very supportive friend. I can't tell you enough how supportive he is. Dia sering BB-in aku, dia sering teks aku juga, emailin aku cuman buat support me, dan kita juga sering kontak, support each other, kasih tahu aku di sini lagi ngapain, dia di sana lagi ngapain, dan hopefully nanti in June we're gonna meet up again. So yeah. Agnes hot choconya gimana yang di Australia? Oh, he's fine. He's great. Hi Areti. So he's actually one of my really good friends, yang sangat pintar. Hey, ada salam dari fansmu di Brazil tuh.
Hi Ayunda, send my regards back to my fans in Brazil. I really want to go to Brazil. Pada waktu itu udah ada rencana sebenarnya waktu itu aku mau visit Brazil sama Christian Chavez, tapi waktu itu karena ada schedule yang bertabrakan pada akhirnya nggak bisa, sayang banget. So that's it, people. Right now I think I'm gonna go. This has been fun. I love you so much. I love doing this. Believe me, I wanna do more of this actually. To talk to you, to answer your questions, but we're limited by the time. We're limited by a lot of things, by the conditions around us. Sometimes I can't get the fast internet connection, for example, or I gotta run from here to there within days or even like minutes. So aku nggak pernah bener-bener just sit and actually have the time to do this. Karena aku biasanya selain aku di depan layar juga kan I have to work in my management gitu loh, to work things out, preparing this and that, pre-productions and all that. But hopefully I'm gonna try my best to always give you time. That's why I have my Twitter account, Agnes Mo, and my Facebook account, facebook.com/Agnes Monica. And oh yeah, and you know what? I'm gonna say thanks to my Facebook fans who has been following me since day one. Dan sekarang udah mau 1 juta orang di Facebook, and so I really appreciate that, and hopefully I can give you more of myself. I can be better every day, and you know what? Just the key to be successful is just be the best, be the best of you. Okay, be the best of you. Do the best. You know your weaknesses. You know your strengths. Never ever give up. Never ever give up, and always believe that God works in His time. Jadi selalu berserah dan jangan pasrah. Selalu berserah. Artinya kita harus work hard, work smart, but also let God do His part. So that's it for me. Dream, believe, and make it happen. That's the foundation of everything. Okay. Alright guys. Bye. Oh ya, jangan lupa Bandung ya. Bentar lagi bakal ada audisi jam 9. Okay. Nanti aku bakal post di Twitter kira-kira jam berapa. Bukan jam berapa. Kira-kira alamatnya di mana. And what you have to prepare. Jadi kalau misalnya ada yang bisa prepare, kalau ada yang mau datang ke sana, tulis aja biodata dan beserta foto, karena kita bener-bener lagi pengen ngadain audisi buat Naz and the Hood Dancers. Alright, bye guys. Dream, believe, and make it happen. Peace. Alright.